Arabos. Dati gusto niya? Oo. 5-second shot lang. Marcelo. Malyari, binato kay Kenny. 4-2. Marcelo, binigay kay Arabos. Arabos, drive. Shoot! 4-2, Arabos. Exactly 1 minute. Tres. Na lang. Labo-labo kahit 5 lang. Para 10 points eh. Kenchi. Slowly dribble by Kenchi. 45 seconds. Manansala. Drive. Sa ilalim, binigay kay Santos. Wala pa rin. Oh, tarage. Malyari. Si Manansala. Kabalan natin. 33 seconds. Bago yung mga player na. 15 second shot na. Malyari, natapik ang bola. Nakagawa ni Arabos. Arabos, nagdadala ng bola si Arabos. Arabos. Ah! Foul. Oh, Foul siya. number 6. Malyari. 20 seconds. Time remaining. 20 seconds. Dalawa lang para 8. First throw ni Arabos. Yun. Isa pa. 20 seconds. Same ball tayo. Eighteen seconds. That ball's done. Binigay kay Arabos. 15 seconds. Manansala, tabira na 3. Wala pa rin. Natapik ang bola kay Pagyo. 8 seconds. 8 seconds more. Oh, tarage. 5, 4, 3, 2, 1. And